आदाब। आज की इस गुफ्तगू में हम 22 मई 2026 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्लोजिंग रिपोर्ट का मुकम्मल जायजा लेने वाले हैं। ये कोई आम आदाद और शुमार की फहरिस्त नहीं है, बल्कि इस बात की एक जिंदा तस्वीर है कि आलमी हालात किस तरह मुकामी मार्केट का रुख बदल देते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और सब मिलकर इसका जायजा लेते हैं। अच्छा, अब इस बात पर गौर करें, आखिर हज़ारों मील दूर होने वाले सफारती मुज़ाकरात का मुकामी मार्केट से क्या लेना देना। ये सवाल इसलिए इतना अहम है क्योंकि सरमायाकारी की दुनिया में सच तो यह है कि कुछ भी अलग थलग नहीं होता। मैक्रो जियो पॉलिटिक्स यानी आलमी सियासी हालात हमेशा हमारी मुकामी मार्केट्स पर अपने गहरे असरात छोड़ते हैं, और इस तज्ज़िये का मरकज़ी नुक्ता यही राज है कि मशरिक़ वुस्ता के मुज़ाकरात ने अचानक यहाँ सरमाए का रुख कैसे तब्दील कर दिया। नतीजा अब फौरी था और बिल्कुल वाज़ेह। बेंचमार्क के एसई 100 इंडेक्स में 670.20 पॉइंट्स की बड़ी कमी वाक़ई हुई और मार्केट 1,67,844 पर बंद हुई। जुमा की ये ट्रेडिंग सेशन लाल निशान में यानी नुकसान पर आकर रुकी। ये अचानक आने वाली गिरावट मार्केट में मौजूद घबराहट की बिल्कुल वाज़ेह निशानदेही कर रही है। और ये चीज़ सूरत हाल को बेहतरीन अंदाज में वाज़ेह करती है। दिन भर मार्केट में शदीद उतार चढ़ाव रहा। सोचिए, इंडेक्स ने 2144 पॉइंट्स की वसी रेंज में ट्रेड किया। दिन के आगाज में 1110 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जो कि काफ़ी हौसला अफजा था। लेकिन फिर अचानक हालात बदले और 1033 पॉइंट्स की कमी ने मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। ये ज़बरदस्त झटका सरमायाकारों के लिए किसी तेज़ रफ्तार रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं था। मार्केट की वुसअत को देखना भी निहायत ज़रूरी होता है। ये गिरावट सिर्फ चंद कंपनियों तक महदूद नहीं थी। 100 अहम तरीन कंपनियों में से 63 के शेयर्स गिर गए, जबकि सिर्फ 34 में इजाफा देखा गया। ये वाज़े तौर पर सरमायाकारों के इंतहाई मोहतात रवैये और वसी पैमाने पर फरोख्त के दबाव को जाहिर कर रहा है। हर तरफ एहतियात ही एहतियात नजर आई। जब मार्केट हर तरफ ग्रीन हो और तेजी से ऊपर जा रही हो तो हर कोई प्रॉफिट बना लेता है, लेकिन असली मजा तब है जब मार्केट अनस्टेबल हो, पॉजिटिव ना हो और फिर भी आपका पोर्टफोलियो हरा भरा हो। आप देख सकते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप की करंट रनिंग कॉल्स। अगर आप ओवरऑल इन रनिंग कॉल्स को देखें तो अभी मार्केट पॉजिटिव हुई भी नहीं है और हमारी कॉल्स में से मेजॉरिटी पॉजिटिव है। ओवरऑल 38.42% की प्रॉफिट पर हम स्टैंड कर रहे हैं और ये कोई एक या दो दिन का तुक्का नहीं है। अगर आप नजर डालें हमारे प्रीवियस 1 मंथ के ग्रुप की समरी पर, जो कि 9 अप्रैल से 9 मई तक की है, तो हमने 131% का प्रॉफिट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रेंज बाउंड मार्केट में भी हमने सारी कॉल्स पॉजिटिव ही क्लोज की हैं। इतनी हाई एक्यूरेसी और 131% का रिटर्न आपको मिल सकता है हमारे प्रीमियम ग्रुप में, जिसके चार्जेस सिर्फ और सिर्फ मंथली 3000 रुपीज है। अगर आप भी हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और आज ही ज्वाइन करें हमारा प्रीमियम ग्रुप। अब आते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, टॉप ड्रैग्स एंड मार्केट कुशंस, यानी किन सेक्टर्स ने मार्केट को गिराया और किन्होंने इसे सहारा देने की कोशिश की। कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट जैसे भारी भरकम सेक्टर्स को इस सेल ऑफ का सबसे ज्यादा बोझ उठाना पड़ा। जरा गौर कीजिए, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ने ही इंडेक्स से 245 पॉइंट्स निकाल लिए, जबकि सीमेंट सेक्टर ने मजीद 141 पॉइंट्स की कमी का इजाफा किया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी साथ साथ रहा और उसने 7 पॉइंट्स कम किए। जाहिर है, जब मार्केट के ये अहम सुतून हिलते हैं तो पूरी इमारत का हिलना तय होता है। अगर थोड़ा मजीद करीब से देखें तो खास कंपनियों का असर और भी वाज़ेह हो जाता है। यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल ने अकेले ही 91 पॉइंट्स का बोझ डाला। उसके बाद एचबीएल और लकी सीमेंट ने बिलतरतीब 73 और 72 पॉइंट्स की कमी की। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अहम तरीन कंपनियां हैं, बिल्कुल वहीं सरमायाकारों की तरफ से बड़े पैमाने पर फरोख्त का रुझान देखा गया। मगर ठहरिए, तस्वीर मुकम्मल तौर पर तारीक नहीं थी। इस अचानक गिरावट के बावजूद कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को वाकई एक कुशन फराहम किया। फर्टिलाइजर, फूड और पर्सनल केयर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स ने इंडेक्स को थोड़ा बहुत सहारा देने की कोशिश की। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 22 पॉइंट्स का इजाफा किया, जो ये जाहिर करता है कि ऐसी गैर यकीनी सूरत हाल में भी दिफाई सरमायाकारी ने अपना वजूद बरकरार रखा। तो अब सबसे अहम सवाल यह पैदा होता है, आखिर क्या वजह थी कि दिन के आगाज में तरक्की करती हुई मार्केट अचानक इतने दिफाई रुख पर चली गई। इस राज से पर्दा उठाने के लिए अब हमें मुकामी डाटा से बाहर निकलकर आलमी हालात के मुहर्रिकात को समझना होगा। इसलिए अब हम चलते हैं आलमी मंजरनामे की तरफ, द जियो पॉलिटिकल कैटलिस्ट। आइए इस कड़ी को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे बना। हमें यहाँ एक वाज़ेह डोमिनो इफेक्ट नजर आता है।
امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات میں آنے والی رکاوٹ نے سب سے پہلا پتا گرایا۔ اس کے نتیجے میں انرچ یورینیم کی صورتحال پر غیر یقینی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کو اچانک پڑ لگ گئے، اور بالآخر اس ساری صورتحال نے مقامی مارکیٹ میں منافع وصولی کو جنم دیا۔ جیو پالیٹکس اور معیشت کس طرح براہ راست جڑی ہوتی ہیں، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی قیادت نے انرچڈ یورینیم کو اپنی ہی حدود میں رکھنے کا سخت موقف اپنایا، اور اصل میں یہی وہ بنیادی خبر تھی جس نے سرمایہ کاروں کو خوفزدہ کر دیا، کیونکہ اس سے مذاکرات میں طویل تاخیر کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مارکیٹ ایسی کسی بھی عالمی خبر پر فوری اور سنجیدہ ردعمل ضرور دیتی ہے۔ اب اگلا حصہ دیکھتے ہیں، کموڈیٹیز اور براڈر مارکیٹ یعنی وسیع تر مارکیٹ پر ان حالات کا کیا اثر ہوا۔ ان سفارتی رکاوٹوں کا سب سے براہ راست اثر یہاں دیکھنے کو ملا، یعنی عالمی تیل کی قیمتوں پر۔ برنٹ کروڈ 103.55 ڈالر پر چلا گیا، جبکہ WTI کروڈ 96.55 پر پہنچ گیا۔ مشرق وسطیٰ میں اچانک پیدا ہونے والی کسی بھی کشیدگی کا سیدھا اثر عالمی تیل کی قیمتوں پر پڑتا ہے، اور تیل مہنگا ہونے کا سیدھا سا مطلب ہے ہماری مقامی معیشت پر اضافی بوجھ۔ اور وسیع تر آل شیئر انڈیکس پر بھی اس کا واضح اثر دیکھا گیا۔ یہ انڈیکس 244 پوائنٹس کی کمی کے بعد 1,01,190 پر بند ہوا، اور اس دوران 22.72 ارب روپے کی ٹریڈنگ ہوئی۔ یہ اعداد و شمار خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ فروخت کا یہ رجحان صرف کسی مخصوص حصے تک محدود نہیں تھا، بلکہ گھبراہٹ پوری مارکیٹ میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ جب عالمی سطح پر غیر یقینی بڑھتی ہے تو سرمایہ کار فوراً اپنے پیسے کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں بھی بالکل یہی ہوا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ مذاکرات رک گئے ہیں اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو بھاری سٹاک سے منافع وصول کر کے سرمایہ نکالنے کو ترجیح دی گئی۔ یہ ایک نہایت محتاط اور دفاعی حکمت عملی تھی۔ چلیے اب روزانہ کے ان اتار چڑھاؤں سے نکل کر تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور طویل مدتی تجزیہ یعنی دا لانگ ٹرم ویو پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب جو بات اس موازنے میں سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ اگر ہم اس مالی سال کو دیکھیں تو انڈیکس میں 33.60% کا زبردست اضافہ کیا ہے، جو کہ بہت شاندار ہے۔ لیکن اگر صرف اس کیلنڈر سال یعنی جنوری سے لے کر اب تک کا جائزہ لیا جائے تو انڈیکس میں 3.57% کی کمی ہوئی ہے۔ یہ تضاد خود واضح کر رہا ہے کہ طویل مدت میں مارکیٹ بھلے مضبوط رہی ہو، لیکن موجودہ عالمی دباؤ نے حالیہ مہینوں میں واقعی کافی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ آخر میں اس حقیقت سے انکار بالکل ممکن نہیں کہ ہمارا عالمی مالیاتی نظام اس قدر آپس میں جڑا ہوا ہے کہ کسی دور دراز ملک کی سفارتکاری ہماری مقامی کمپنیوں کے اساسوں کو یکدم ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ جاتے جاتے یہ سوال ضرور سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب مقامی پورٹ فولیوز بین الاقوامی سفارتکاری کے آگے اس طرح بے بس ہوں تو کیا اس جدید دور میں کوئی بھی مارکیٹ حقیقی معنوں میں آزاد رہ سکتی ہے؟ یہی وہ بنیادی سوچ ہے جو آئندہ سرمایہ کاری کے فیصلوں پر اثر انداز ہوگی۔ ہماری آج کی اس پیشکش میں ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔